ce travail-là, mais c'est pour en fait rassembler les artistes. Bienvenue au matin à la fondation de la mosquée Hassan II. Donc on organise la 6e édition de Fada An-Nas. Donc l'année dernière c'était la 5e et en hommage aussi au défunt Si Abdel Fzil Rahmou. Donc il y avait l'initiative de venir l'organiser en partenariat avec la fondation de la mosquée Hassan II et dans l'esplanade. Et je pense l'essence de cet événement, c'est qu'il est ouvert au public, comme vous venez de voir. Donc, et on donne l'opportunité aux jeunes, aux familles, aux intéressés de venir discuter avec les artistes et aussi un peu transmettre leur passion et voir un peu, si vous voulez, cet art et cette culture. Et cette année, donc, la thématique, c'est Afrique Art. Donc, comme vous savez, Sa Majesté, il a entrepris beaucoup d'actions très importantes pour le développement, pour le rayonnement du Maroc en Afrique et aussi le partenariat avec l'Afrique. Et cette année, Afrique Art va dans ce sens, donc sous l'orientation de Sa Majesté, qui a aussi nous a donné l'insigne du patronage de cette édition en partenariat avec l'Association des artistes plasticiens. Et donc aujourd'hui, donc, il y a une quinzaine de pays africains qui participent. Et donc j'espère que cette édition sera aussi à la hauteur des attentes du grand public. Et donc, comme vous le savez aussi, la fondation de la mosquée Hassan II, il y a la mosquée, mais aussi il y a la médiathèque. La médiathèque, c'est un espace qui est ouvert aux artistes, aux écrivains, aux conférenciers, et qui est ouvert au grand public, cette médiathèque. Et on a aussi l'Académie des arts traditionnels. Donc l'Académie des arts traditionnels, sa mission, c'est aussi la promotion de l'art traditionnel marocain et surtout tout le génie et l'innovation des artisans marocains qui ont fait ce bijou qui est la mosquée Hassan II, d'accord, avec le génie et l'innovation de nos artistes. Et donc partant de là, nous espérons donc être à la hauteur des attentes de la mission de la fondation de la mosquée Hassan II et bien sûr tout l'honneur pour aussi qui coïncide cet événement avec l'anniversaire de Sa Majesté à l'occasion de la fête de la jeunesse. Et comme je dis, donc c'est ouvert au grand public et c'est à consommer sans modération. تظاهرة فضاء الناس الدورة السادسة التيمة ديالها هي أفريقيا آرت. هذا الكونسيبت كان المرحوم عبد اللطيف الزين هو اللي كانت عنده الفكرة ديال أفريقيا آرت من بعد الخطة ديال صاحب الجلالة الله ينصرو اللي كان حاول يدير مقاربه ديال جنوب ما بين المغرب وافريقيا وافريقيا المغرب. كان في جميع المجالات، كان تبادل تجاري صناعي في جميع الميادين. ومن الناحيه الفنيه حنا جينا باش حتى حنا كفنانه نحاولوا نتقربوا من الفنانه الافارقه، ومعنا واحد المشاركه ديال 14 فنان افريقي من بوركينا فاسو، من السنغال، من لاكوت ديفوار، من دول عديده، من الكونغو. دونك حنا كنتمناو نكونوا عند حسن الظن ديال الناس اللي داروا فينا الثقه، منهم لا فونداسيون دو لا موسكي حسن دو اللي لقينا من عندهم الدعم المادي والمعنوي، من ناحيه وزاره الثقافه هما زعما كانوا معنا في جنبنا، وزاره الخارجيه اللي كنشكرهم من هذا المنبر، والولايه، العماله، جميع الجهات. الحمد لله الباب اللي طرقناه كان مفتوح وكانوا مدوا لنا يد المساعده. كنتمناو نكونوا عند حسن الظن الناس اللي داروا فينا الثقه، وكنتمناو زعما تكون هذه التظاهره ناجحه بجميع المقاييس. كان الله المرحوم عبد اللطيف الزين كان كيخدمها بواحد الطريقه ديالته، حنا حاولنا درنا كل ما في جهدنا. كنتمناو التوفيق للجميع وكنتمناو نكونوا عند حسن ظن الجميع. Souleymane Konaté, voilà, je viens de la Côte d'Ivoire, mais je suis un artiste ivoiro-burkinabé. L'initiative de ANAP, qui veut dire Association nationale pour les arts plastiques, voilà, au Maroc, je salue l'initiative. Voilà, parce que les artistes, pour se retrouver ensemble, pour travailler, c'est pas facile. Et pourtant, quand on dit un artiste, quand on dit l'art, c'est souvent se rencontrer, partager, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. Voilà, la culture ivoirienne, la culture burkinabé, la culture marocaine, voilà, c'est pas les mêmes. Donc quand on sort comme ça, franchement, ça apporte une richesse aussi à notre travail. Je suis vraiment heureux de participer à cette 6e édition de ANAP. المعرض الحالي اللي كيتقام بالصحة ديال المسجد الحسن الثاني هو من سلسلة المعارض
أو الملتقيات اللي كنا كنوزوها مع جمعية الفنون التشكيلية اللي كان كيترأسها المرحوم عبد اللطيف الزين، واللي كنتمناو من الله بأن غادي تستمر هذه الجمعية في التقدم ديالها وفي تقديم الدعم والإمداد للفنانين التشكيليين المغاربة. والدليل على هذا أنكم كتشوفوا هذا المعرض المقام حاليا، لأن هذا من الأعمال اللي كان كيهيئ فيها الرئيس الراحل، وكنتمنى إن شاء الله يكون خير في المستقبل إن شاء الله. هنا كاين مجموعة من الفنانين التشكيليين، منهم الأفارقة اللي كنستضيفوهم في هذه المناسبة وفي هذه الذكرى، لأن دابا كتجمع الذكرى ديال 20 غوش، وكتجمع الذكرى ديال ميلاد صاحب الجلالة، وكتجمع الصيف، وكتجمع المغاربة ككل اللي كيستضيفوا الأفارقة في بلادهم الثانية من المغرب.